अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। इस हवाले से डिटेल आपसे शेयर करते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मैंने माइक काफ़ी ऊपर लगाया है तो मुमकिन तौर के ऊपर आवाज़ अब काफ़ी क्लियर होगी। तो कोर्ट प्रोसीडिंग की तरफ फौरी तौर के ऊपर चलते हैं। आपको ये बताएं कि आज की इस कोर्ट प्रोसीडिंग में हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आया। इसकी वजूहात क्या हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं, वो आपसे शेयर करेंगे इस कोर्ट प्रोसीडिंग में। लेकिन इस अदालती कार्रवाई के दौरान एक चीज़ हमने ये ज़रूर देखी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा सवाल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी साहब से पूछते, लेकिन उसका जवाब बेंच से आता। ये बड़ी एक अजीब हमने देखा आज की कोर्ट प्रोसीडिंग के जरा हवाला आपसे शेयर करते हैं डिटेल से। फैसल सिद्दीकी ने आर्गूमेंट्स करते हुए ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी है। तो इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सवाल पूछा कि ये बताएं कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी है तो इसका सरबराह कौन है? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। केस की समाअत के दौरान जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से ये पूछा कि आपने जो रिटन जवाब या तहरीरी मौरूज़ात जमा करवाए हैं उसमें एक जगह पे लफ्ज़ पॉलिटिकल पार्टी है, एक जगह पे लफ्ज़ पार्लिमानी पार्टी है, तो ये इसमें हमने किसको हम रखें कि ये एग्जैक्ट ये लफ्ज़ है? जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी क्या होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये बात की तो इसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इस हवाले से एक अदालती फैसला मौजूद है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी के मामले के ऊपर जो है वो बात की गई है। गालिबन वो आर्टिकल 63A वाले फैसले की तरफ इशारा दे रहे थे। ये वही फैसला है जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लिखा था और जिसके बारे में आज तक कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि इसमें आइन को रीराइट किया गया है। तो जब ये जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा और फिर उन्होंने जैसे जमाल खान मंदोखेल ने फिर साथ ये भी कहा कि पार्लिमानी पार्टी से इनराफ पर आर्टिकल 63A का इतलाक होता है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, उन्होंने ये कहा कि बादी नज़र में पार्लिमानी पार्टी का ये केस नहीं है बल्कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी का केस है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि वो लोग जो पीटीआई छोड़कर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए या क्या उनके ऊपर आर्टिकल 63A के तहत नाअहली का इतलाक नहीं होगा। जब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी तो इसके ऊपर जब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने एक ऑब्जर्वेशन दी जिसकी वजह से जो प्रोसीडिंग थी उसका रुख तब्दील हो गया। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ये कहा कि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान नहीं था, मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़े पीटीआई ने, इस वजह से उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी हैसियत आज़ाद है। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि फिर इंतखाबी निशान खत्म करने का फैसला जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल रखा है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को निशान नहीं मिला क्या उन्होंने बल्ले के निशान के लिए रुजू किया? इस पे पहले जवाब जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने दिया, हालांकि ये जवाब शायद फैसल सिद्दीकी साहब को देना चाहिए था। बहरहाल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि पार्टी का निशान किसी और को नहीं मिल सकता। फिर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया हुआ था कि पीटीआई से जो जीते हुए लोग हैं इनकी हैसियत जो है ये आज़ाद उम्मीदवारों के तौर के ऊपर है। और काजी फाइज साहब ने पूछा कि इस फैसले को चैलेंज किया गया, तो इसके ऊपर बताया गया कि वो फैसला चैलेंज नहीं हुआ। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जो हतमी हो चुका है, क्या हम इस वक्त इस मामले को देख सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने फिर सवाल पूछा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने तौर के ऊपर आज़ादाना तौर के ऊपर बल्ले के निशान के हसूल के लिए क्या कोई दरख्वास्त दी थी? इस सवाल का जवाब भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने दिया और उन्होंने कहा कि अगर कोई दरख्वास्त दी जाती तो यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन होती। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल किया कि हमने अपने फैसले में कोई ऐसी पाबंदी लगाई थी कि बल्ले का निशान किसी और को नहीं दिया जा सकता? इस पर फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि जो बल्ले के निशान वाला केस है इसका रिव्यू पेंडिंग है, हमें इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि पहले उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन के जरिए इंतखाबी निशान का जो पूरा बैकग्राउंड है वो बताया था।
چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم مفروضوں کے اوپر نہیں چلیں گے اور ہم مفروضوں پر کی ہوئی جو باتیں ہیں ان کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر نے بہت اہم آبزرویشن دی اور کلیریفائی کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیس انتخابی نشان کا نہیں تھا بلکہ یہ کیس انٹرا پارٹی الیکشنز کا تھا، آپ انٹرا پارٹی الیکشنز درست کروا کے واپس آ جاتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق فیصلہ ہے اس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے جو فیصلے میں اصل میں ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس پہ جسٹس منیب اختر بولے، انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلہ ہے، اس پہ کومنٹ ہو سکتا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اور پھر جسٹس منیب اختر نے ایک جگہ کہا تھی کہ ہمیں لاجک کے اوپر بات کرنی چاہیے، تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم نے لاجک کے تحت اوتھ نہیں لیا ہوا بلکہ ہم نے حلف آئین پاکستان کے تحت لیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے تو عدالتی کارروائی کے دوران یعنی وہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کے دوران بھی ہم نے آپ کو مشورے دیے تھے لیکن آپ نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ اور پھر مزید کوئی بات وہ کرتے کرتے چیف جسٹس آف پاکستان فوراً رک گئے اور کہا کہ خیر چھوڑیں بس، اور یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ فاضل صدیقی نے یہ کہا کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے میں وضاحتی نوٹ ہوتا تو زیادہ آسانی ہو جاتی، تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہی درست کروا لیتے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ جسٹس اطہر منجلہ نے کہا کہ اس کیس میں اصل سٹیک ہولڈرز ووٹر ہیں، پی ٹی آئی کہتی رہی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ کیس ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر بات کا آغاز وہاں سے کریں جہاں سے معاملات شروع ہوا تھا، بتائیں کیا پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ یعنی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے شکایت نہیں کی تھی کہ ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے ان کا جمہوری حق نہیں مل رہا۔ ہمیں جو ہے وہ عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، ہمارے برابر میں وزیر اعظم ہاؤس ہے، پارٹی کے اندر سے لوگوں نے شکایت کی کہ الیکشن درست نہیں کروائے گئے، پوری جمہوریت کے اوپر بات کریں۔ اس پہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ اس کا ریویو جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پھر اس کے اوپر مزید آبزرویشن دی، انہوں نے کہا کہ اصل لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں نہیں جاتے، بلکہ اصل لوگ وہ ہوتے ہیں جو پارٹی کے اندر رہتے ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یہ عوام کی ملکیت ہوتی ہے، اگر آغاز پہ بات کرنا ہے تو پھر شروعات سے شروع کریں۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ کون آرڈر دے رہا تھا ہمیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ بھی کہا جاتا رہا کہ رات کو کیوں عدالت لگائی گئی، آئین پر عملداری کے لیے رات کو عدالت